Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan kita dan urusan akhirat kita. Insyaallah semoga di waktu dan tempat yang istimewa ini apa yang menjadi harapan keinginan kita semua yang bisa menjadi kita urusan akhirat kita. Insyaallah berbagai dilihat dan majelis Allah berikan keridhaan kepada kita semuanya. Semoga berhajat kita semuanya. Amin. Dengan niat yang pertama minta kepada Allah dengan kesembuhan khusus dari keluarga Bapak Adib untuk Ananda Zakaria Askana yang akan melaksanakan operasi. Semoga Allah berikan banyak kemudahan, kelancaran, wasipuli semua keperluannya. Allah berikan sedikit banyak untuk ditaati dan Rasul. Berikan kesehatan bagi badan amin yang sempurna insyaallah. Amin. Dan juga dari Ibu Ina Winomo untuk putrinya sekitar perbatasan ini, semoga Allah takdir, Allah berikan taufik hidayahnya dan untuk bisa berkumpul bersama keluarganya insyaallah. Dan juga untuk saudara anak Aziz Rifai dengan segera dimudahkan untuk pindah di wilayah Madiun, termasuk Ajaznya dan Mas Murna untuk bisa pindah tugas di wilayah Madiun insyaallah. Amin. Dan untuk hajat dunia akhirat dari Haji Sulis, semoga Allah berikan keridhaan, Allah kabul hajatnya insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina بأثرة بهذا الحق بسيدنا وحبيبنا شفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع بيته وزوجه وصحبه وذريته. وصلنا الإمام الكتب الحبيب أبو عبد الله بن علي بن محمد الهدي حبيب أحمد بن زيد الشيخ وأزواجهم وشؤونهم وفروعهم والعلوم عليهم أجمعين. Bagi ibu Ina Winomo semoga berserta semua. Haji Jasmillah wa azwajihim usulihim wa furu'ihim bi'uquqi alaihim ajma'in. Thumma ila bijamil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa jamil rahmah wal maghfirah wa yahdimu lana wa alhamdulillah husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ma nawahu aba'una wa salafuna wa syuyukhuna wa rijaluna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام.
ya Qawiyyu ya Matin ikfir syarral zalimin ya Qawiyyu ya Matin ikfir syarral zalimin ya Qawiyyu ya Matin ikfir syarral zalimin Assalamu alal muslimin syarafallahu syarral mu'min Assalamu alal muslimin syarafallahu syarral mu'min Assalamu alal muslimin syarafallahu syarral mu'min Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Malikal Hamd ya Kashifal Gham ya Man bihamdihi yaghfir wa yarham ya Malikal Hamd ya Kashifal Gham ya Man bihamdihi yaghfir wa yarham ya Malikal Hamd ya Kashifal Gham ya Man bihamdihi yaghfir wa yarham Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya 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 Rabbil ma'bud La ilaha illallah 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 La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن احبابه من الطاهرين وشرف الاكرمين المهتدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم وذريته أن الله يريد الجنة في الجنة ويجعلنا بحسبه ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم ويرفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والفاتحين الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. سيدنا محمد بن حبيب علوي وإلى راح سادات علي علوي سادات الصوفية من شر أرضنا ومغاربها وأصولهم وفروعهم والحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجات الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والفاتحين الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. سيدنا حبيبنا الله المصيب الرزيق بالإرشاد وضبط العباد والبلاد الحبيبة الله من أبي الحداد وأصوله وفروعهم والحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجات الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والفاتحين الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة نبه الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين والدعاة المخلصين والأئمة المجتهدين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم وترحمك علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Sayyidul Wilayah, Sayyidul Maqam, Kabupaten Kota Madiun, Bersama Desa Jiwa, Dumacaan, wa azwajihim, wa usulihim, wa furuhihim, wa dhawi hukuki alaihim ajma'in, an Allah yaghfir lahum, wa yarhamhum, wa yulqi darajatihim fil jannah, wa yanfa'una bihim, wa bi asrarihim, wa anwarihim, wa ulumihim, wa nafa'ana bi dinihim ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan lillahi ni'amahu wa bihamdihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati mu'azzaman wa sabbil mazani أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك يا مولانا بأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وعهدنا وأرحامنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس والخير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب لنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب لنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل اكتب بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اكتب بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اكتب بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين.
muslimin ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najina mimma nakhaf ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ala hadratil rasul sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la mashhuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la mawjuda illallah Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala
Allah, ya Allah, ya ربي وحينا شيخ نستاذنا وفيدنا بالهدي بن عبي من حسن الكف ومن رواه أباؤنا أسلافنا شيوخنا ورجال مسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ma'alif wa nafa'ani wa bi'uluhi bidarain amin ila angkab. Melanjutkan dari masalah rukuk di kemarin yang dikatakan banyak dalil yang menyatakan bahwa memegang lutut ini merupakan suatu kesunahan termasuk daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau melihat baginda Nabi Muhammad SAW ketika rukuk seperti itu. Kalau di dalam hadis diterangkan bahwa beliau SAW memegang lutut dan jari jemarinya itu berada di bawah dengan posisi jari jemari meregang. Nah, seperti ini. Taruhlah ini lutut posisinya seperti ini. Bukan mingkuk ini, bukan seperti ini. Akan tetapi di lanjutan hadis itu tadi dikatakan ketika beliau sujud posisi jari jemari ini rapat semuanya. Kalau kita kembali ke perkara yang awal-awal ini tadi, ketika setelah dibab mengangkat tangan merupakan suatu kesunahan ada pada 4 tempat, dikatakan bahwa ketika beliau takbiratul ihram posisi jari jemari meregang dengan yang sewajarnya, bukan terlalu seperti ini, sewajarnya, tidak lurus, akan tetapi jari jemarinya seperti bengkok. Ya, kurang lebih seperti inilah. Kalau beliau menjelaskan, menjelaskan kurang lebih seperti ini. Jadi bukan seperti ini atau seperti ini, bukan seperti ini. Apalagi seperti ini ada yang takbir itu seperti ini. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya lebih senang ketika beribadah, maksudnya sholat itu menghadapkan seluruh badan saya kepada arah kiblat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian pada saat yang posisi meregang, pada saat takbir, pada saat ruku, kemudian pada saat jari jemari rapat itu, pada saat sujud, kemudian tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika duduk di antara dua sujud, ketika tasyahud, yang kiri rapat, yang kanan posisi membentuk angka 5, 3. 5 itu yang dimaksud ini. Angka Arab itu kalau 5 itu bukan seperti nol bulat gini, tapi kalau ini agak lonjong. Nah, kurang lebih seperti ini. 3 yang dimaksud ini, posisi jari jemari kita ini ditarik garis lurus ini menjadi posisi 3 angka Arab. 5, 3. Ini ketika tasyahud posisinya seperti ini. Nanti berubah ketika illallah lurus, kemudian ditekuk agak sedikit. Dan ketika illallah pandangan itu yang sebelumnya ke arah tempat sujud beralih kepada ujung jari. Dan pada saat tasyahud akhir, ketika innaka hamidum majid, sebelum salam turun dulu, rubah pandangan ke depan, kemudian baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Yang wajib yang pertama saja. Yang wajib yang pertama, yang kedua sunnah. Ya. Nah, ini posisi jari ini. Apakah kalau saya
takbir seperti ini tidak masalah, dalam artian tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, akan tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Nah, pahami makna sunnah itu merupakan satu cara, satu jalan untuk mendapatkan cintanya Allah dan untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu rahim. Nah, di sini juga dikatakan Sayyidina Ali pernah mengatakan ketika rukuk maka pegang lutut, kalau mau, kalau tidak mau terserah, tapi terus dinasih, dimansuh, dihapus pada saat itu. Aku kan gitu, kedal gitu sekedap, badalku makin rampung dilanjutkan. Paling buat sekedap, paling merampungi. Ya, ketika Sayyidina Ali mengatakan seperti itu, menunjukkan apa? Satu kesunahan saja. Seandainya mau rukuk tanpa pegang lutut, dia tidak jadi soal. Tidak membatalkan sholat, karena rukuk ketika megang lutut ini merupakan satu kesunahan. Tapi yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah gandengan rukun dari rukuk ini tadi. Rukun dalam sholat, rukuk plus tumakninah. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan ini. Tapi juga perkara-perkara sunnah ini menjadi perhatian bagi kita. Nah, juga di sini dikatakan kecuali perempuan loh ya, untuk laki-laki itu merenggangkan. Yang dimaksud merenggangkan itu ada yang banyak gagal paham. Merenggangkan itu seperti ini. Jadi ketika rukuk itu posisinya, nah seperti ini. Ini bukan merenggangkan ini. Ini bukan prinsipnya ini loh. Yang dimaksud ini. Tapi yang diharapkan posisinya adalah ini. Nah, seperti ini. Kalau perempuan mulai dari lengan ini ditempelkan di bagian depan. Kalau perempuan ya kurang lebih seperti ini kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, nah tulang sulbi ini nanti di sini di bab yang katakan kesempurnaan daripada rukuk. Rukuk yang sempurna adalah ketika tulang sulbi ini lurus. Dan juga kepala ini, kadang ada orang yang lurus, tapi ini dengan jadi dengan argumen dia melihat tempat sujud keliru. Kelirunya bagaimana? Tempat sujud ini depan kita ini, jadi bawah ini juga bisa jadi bagian. Jadi ini harus lurus. Harus yang saya maksud ini bukan suatu kewajiban ya, bukan satu kewajiban. Jadi posisinya ketika ini kalau kurang lurus, ya ini Anda harus tahu. Nah ini kira-kira yang dari samping kelihatan lurus, kalau kurang berarti rukuk saya kurang sempurna ya. Nah di situ. Tapi di sini nanti di masalah ini Imam Nawawi mengatakan ketika manusia ini tidak ada madhor, tidak ada kudur, tidak ada kendala, entah itu sakit atau apa, terus rukuknya sakit bahasa kalau sampai akhirnya di sini dikatakan tulang sulbinya ini tidak lurus, melengkung, termasuk pada saat sujud. Di sini dikatakan dengan argumen arasarasen, tidak ada udzur, maka bisa membatalkan daripada sholat. Kenapa? Dianggap belum rukuk. Berbeda ketika keadaannya itu ada satu perkara, mungkin sakit atau apa, nah ini beda. Rukuk semampunya. Tapi ketika manusia ini memahami bahwa sholat ini perkara penting, bukan satu perkara main-main. Kalau sakitnya itu tidak membahayakan, kemudian memaksa dirinya untuk rukuk, jenut, dicari mawon, dalam artian dipertahankan untuk mendapatkan kesempurnaan rukuk, maka ada nilai plus bagi orang tersebut. Kenapa? Rasa sakit yang dirasakan ini dengan catatan tidak membahayakan. Biasanya gak loroi kadang rukuk wis ambil urang ini 11-12 urangnya mengkumpungnya tadi. Nah ini perlu perhatian, perlu pengertian bahwa sholat ini perkara yang penting, sehingga kita akan perhatian di sini.
Jadi dikatakan kesempurnaan daripada ruku, ya, saya panjangkan ya langsung. Kesempurnaan daripada ruku yaitu ketika tulang sulbi ini tadi, tulang belakang ini. Nah ini lurus, kepala juga lurus, kemudian lengan-lengan direnggangkan lurus, betis, betis ini, lutut ini tidak boleh ditekuk, harus lurus. Makanya ketika lengannya lurus begini, bukan gini loh, bukan gini loh, tapi lurus seperti ini, maka ini tidak mungkin lekuk. Ada orang yang rokok seperti ini. Ya mungkin kalau encok tidak jadi soal. Imam Nawawi sudah jelaskan di sini. Karena apa? Alasannya encok. Tapi kalau males rokoknya seperti ini, ya ini dianggap belum rokok, belum rokok. Kalau langsung sama Allah gimana? Tidak bisa batal di sini. Tidak bisa batal. Jadi betisnya lurus, lengan, tangan, keseluruhan ini tadi lurus, kemudian telapak tangan ini nyekron, kalau dijelaskan ke saya, nyekron lutut, kemudian jari jemarinya turun ke bawah dengan posisi renggang. Insya Allah itu dikatakan rukuk yang sempurna. Yang perlu kita mengerti dan perlu kita pahami dari permasalahan tersebut. Ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya ini cuma kalau lanjutan daripada ini adalah asal-asal cerita-cerita daripada sahabat tentang perkenaan masalah rukuk. Ini memang ada perbedaan, termasuk yang saya katakan tadi. Sayyidina Ali mengatakan mau gak pegang lutut gak apa-apa, cuma itu sudah dihapus. Memang ada dulu hukum-hukum yang berlaku terus kemudian dihapus. Contoh di dalam sholat dulu boleh berbicara, dulu boleh tanya, rokaat kepiro, telu, batal. Tapi setelah itu terus juga ada yang dihapus lagi, yaitu tidak boleh sholat ketika mendem. Dulu sahabat itu sering mabuk. Iya, tapi mabuknya harus dicoba. Kalau mau mendem, mau komer ya, bukan mendem ya, komer. Apa komer itu? Miras, minuman keras. Kalau mau minum miras nanti di surga saja. Komer. Di sana boleh minum komer di surga, di surga. Tapi kalau sekarang haram. Empetan paling 100 tahun. Oh, 100 tahun. Kalau ingin komer nanti di surga ada sendiri, ada bagiannya komer. Memang ada komer. Enak, betul enak katanya. Saya belum coba, betul. Selama saya hidup setetes saja belum. Untuk kasih sayangnya Allah pada saya mungkin ya, mungkin saya belum pernah. Yang sudah pernah dibatin DPW taubatan nasuha cukup hari ini. Nah, ya. Kalau mau kerasannya nanti, kalau mau duluan ya usah tunggalnya dan berangkat di sini. Aku tak pokok-pokok. Ya. Ada perkataan dari Nabi. Dia berkata seperti ini, nasihat bagi kita. Ketika orang sakit itu enggak makan, enggak minum obat selama 3 hari, dia akan mati. Jadi seorang tabi'in itu mengingatkan bahwa ketika orang ini sakit ataupun orang tidak sakit, enggak makan, enggak minum selama 3 hari, kemungkinan akan mati. Begitu juga hati kita, kolbun, bukan organ hati ya, kolbun, kejiwaan kita. Bisa jadi kalau orang sekarang ini psikis kita, ketika 3 hari tidak mendengar hikmah, kalam-kalam hikmah atau nasihat-nasihat dan dikit, hati akan mati. Jadi jangan merasa cukup seminggu sepisah atau majelis. Itu artinya sekarat deh. Nah ini seminggu itu bintang sepisah. Sejarahnya berapa? Ya itu Masya Allah memang. Kalau saya tidak saya buat
bin Salim mengatakan kalau diibaratkan hati qalbun itu rumah, zikrullah itu penghuninya. Kalau rumah tidak dihuni tentu akan rusak. Begitu juga hati. Ini sejurus dengan kalamnya, sejalan. Ada korelasi dari kalamnya para tabi'in setelahnya sahabat. Saya Bakar bin Salim mungkin ngambil dari ini tadi juga, mengatakan rumah tanpa penghuni akan rusak. Begitu juga hati. Siapa penghuninya hati? Zikrullah. Bagaimana kita zikir kalau bisa di luar majelis semacam ini? Ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa kita sering lalai, maka jangan lepaskan diri kita yang dengan majelis zikir semacam ini. Cari. Ada banyak majelis zikir. Lazimi di situ. Jangan sampai seminggu kita tidak pernah duduk di majelis, seminggu kita tidak pernah duduk sama orang-orang soleh. Insya Allah kita ini orang soleh. Ada di sini insya Allah orang soleh. Jadi ketika kita duduk dengan orang-orang yang baik, orang soleh, kalau kita tidak soleh, nanti ketularan menjadi soleh. Kita orang baik duduk dengan orang tidak baik, ketularan menjadi tidak baik. Hati-hati ya, hati-hati. Tak mungkin, jangan kata tak mungkin. Bahaya. Mungkin dari sini ada yang perlu disampaikan. Kalau enggak, ya betul. Sekedar Mas Izan. Jadi mungkin ada tren yang sama menggunakan alat bantu kursi. Padahal secara fisik itu jalan itu tersedia bisa, tapi kok naik sholat ini pakai ini kan bahayanya ke depan nanti kalau diturun generasi berikutnya. Memang pernah saya katakan di situ, kalau dia kuat jalan, permasalahan di dalam sholat dia tidak bisa apa. Kalau dia tidak bisa rukuk sama sujud, maka ketika rukuk dan sujud dia boleh duduk. Tapi ketika takbiratul ihram wajib berdiri, wajib di situ. Kecuali sudah tidak bisa. Itu banyak memang. Saya sering jumpai ketika saya ketika dia, saya khawatir kalau tidak tanya ya saya jelaskan. Tapi kalau tanya ya saya beritahu. Ada banyak memang langsung duduk di awal, padahal berjalan mampu. Ada yang pakai alat berjalan, itu menunjukkan dia tidak mampu berdiri. Pakai alat, gerak, dia berjalan. Dia tidak mampu dilepas alatnya jatuh. Maka orang seperti ini boleh langsung duduk dari awal dan duduk dari awal. Bahkan di sini di masalah rukuk ini, bagi orang-orang yang sholat duduk, itu Imam Nawawi mengatakan wajahnya harus beda. Kadang orang yang sholat duduk, rukuknya seperti ini, tidak boleh, tidak sahih. Rukuknya yang sempurna itu wajahnya menghadap kepada tanah, termasuk sujud itu tadi. Jadi harus, seperti ini. Ini yang sempurna ini. Tapi kalau tidak bisa, ya. Tapi kalau orangnya tidak ada masalah, seperti ini, dan gua duduk salah itu, dianggap tidak rukuk. Hati-hati. Kalau duduknya seperti ini, misalnya malas gitu, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan boleh. Misalnya taraweh, ya 20 rakaat kesel, tak lungguh boleh duduk. Tapi ketika rukuk dia harus menghadapkan wajahnya kepada tanah itu. Lalu seperti ini dia duduk. Maka ketika rukuk tidak boleh gini. Harus lebih bawah lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini rukuknya orang yang sholatnya duduk. Ketika di kursi ya, kalau dia tidak ada masalah, maka ya, rukuknya seperti ini. Kan mungkin masalahnya di kaki atau bagaimana. Kalau masalahnya di punggung, ya sulit ini. Udulan pas tengah-tengah. Ini dia diobat. Tapi kalau betul asal rukuk kali itu batal. Terasa sholat untuk huruf Indonesia ini sudah terasa. Hadir
Oh, bisa. Yang pertama mengenai hukum pembacaan takbir setiap gerakan di dalam sholat bagi makmum. Itu hukumnya apa? Yang pertama. Yang kedua, mensiasati bagi jamaah yang latah. Apa? Latah. Latah. Ada sesuatu yang mengagetkan dia langsung latah bicara, entah bicara kotor, entah bicara apapun itu hukumnya gimana? Waplok. Oke. Karena perpindahan gerak bagi makmum ketika takbir itu bagi makmum sama seperti ketika membaca Al-Fatihah atau zikir. Maksimal kanan kiri, maksimal. Ojo ngungkuli imam. Tapi memang ada keadaan seperti di Masjidil Haram dan itu, ya silakan. Tapi kalau ada ya maksimal kanan kiri. Hukumnya apa? Sunnah. Allahu Akbar. Sampai Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jangan ngungkuli imam. Nanti ganggu. Kalau ganggu jadinya haram. Terus bagaimana yang latah? Latah itu karena pakulinan ya. Pakulinan. Kalau ada orang yang sengaja ngageti, orangnya dosa yang ngageti. Bagaimana orang ini? Ya tetap batal. Ngomong itu berbinatang. Kan kalimat batal itu. Hati-hati. Jadi yang latah-latah ini belajar harus ojo latah. Tapi yang gue ingin viral. Nanti akan mau terasa gitu. Terus wow ya. Rukuk. Lebih rendah lagi. Lebih rendah. Karena di sini dikatakan yang sempurna ketika duduk sholatnya duduk. Jadi ketika rukuk ini wajahnya menghadap ke tanah. Kata yang posisinya sholat duduk ini rukuknya seperti ini gitu. Dianggap itu sudah ya sama orang berdiri mengkumpul gini coba. Ketika tidak ada udzur yang saya maksud ini karena ada sesuatu perkara maka tidak boleh. Tapi kalau ada udzur sekenanya ini menunjukkan keseriusan kita gitu. Makanya dikatakan ketika ada orang yang ada udzur tapi tidak membahayakan, dipaksa untuk bisa mendapatkan yang sempurna, maka ada nilai plusnya. Ini seperti yang dilakukan guru saya ketika beliau sakit dulu 1 tahun mungkin yang lalu beliau sakit. Itu pada saat itu beliau boleh ngambil tayamum, beliau nggak mau ambil air wudhu. Boleh beliau sholat duduk, nggak mau, beliau berdiri sampai dipegangi sama putrinya. Ketika sholat itu bahasanya dijejeknya kali putri ini sholat berusaha untuk sempurna. Dan beliau saat ini 74 ya. Turunnya untuk sujud ini dia pakai kaki. Saya hampir separuhnya beliau kalau turun itu sujud tangan dulu karena kaki saya sakit. Kalau beliau kaki dulu usia 74 tahun. Saya pernah nyoba ngasih contoh di 501 jarum telung dino marah. Contohkan turunnya sujud seperti beliau. Jadi beliau makanya ketika beliau menerangkan turun sujud tangannya beliau itu seperti ini, lurus. Yang dimaksud lurus ini badannya ketika turun sujud ini, nah tegak, bukan bungkulu. Kasih mari contohnya nggak mau posisi poros soalnya. Jadi posisinya dada ini ke atas ini sedikit. Yang nekuk lutut. Jadi tumpuan kaki ada pada paha dan betis. Mereka nggak tahu latihan. Kok sebelumnya ini kata olahraga itu terlalu jarang melakukan. Betul. Nanti kalau sholat bisa coba dengan turunnya seperti ini. Mencari sholat yang sempurna, belajar. Jadi yang Anda pahami, mengerti tentang yang sudah disampaikan, lakukan. Itu ilmu. Ibarat pohon
Itu kalau punya ilmu dan diamalkan, bahasa gue reproduksi macet. Kayak semata, nggak punya buah. Ya ada buahnya, ibarat pohon itu. Ini kan kerumunya tadi mirip dapu-dapu ilmu tadi kok buat dilapai. Ya ibarat kulit gak ada poin. Ya sebayu pancoran kolom tadi itu godong kok. Konten balik. Apa? Ada lagi? Kalau tidak ada, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. Al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. Yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman. Min zawalil iman. Min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Alaina min ihsan. Ihsan kal-qadir. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Anta khairur rahimin. Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul kafi rabbuna kafi qasadana kafi wazana kafi kulli kafi fanal kafi wa limal kafi alhamdulillah.